بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاهم أجمعين، وبعد. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. أخرجه مسلم. وفي لفظ له: فليرقه. وللترمذي: أخراهن أو أولاهن بالتراب. حديثين يأتي أبي هريرة يأتي كفنكتكم أني يمي دي سيندي mbaye nana kurumi mbaye ne jalomi erani jat di kanyak wala ga yola komi dal barana batene wala komi ka bacca ka ket fenda fure ko folio di enda de erane kala yoyu yona rek manandal ida wala ga fihi al kalbu ni yene kala erani jaro mana je mekane ma set mona rega nyaade kala idan tonga nana rek manandal tuhuru inai ahadikum moyde yisi sen eran jat enda bina ko sokoso kan ja ko sokoso rek manan tuhuru inai ahadikum pankane tahsilul hasil bana rek manan tuhuru inai ahadikum yisi sen metamantan enda watek la nya wala esatut moki mana rek la manandal tuhuru inai ahadikum idan orega eran do jak mo me enda ko sokoso ebine koso leta wonne set fokumante an yaghsilahu 7 marrat. idan yo nyamana an yaghsilahu moyenum akime bine fawna ajebe pos, lakin hada mafhum ghayr murad. aw jantine furma pankane mante e bine men set fokumba famo posyo nyono fotoko gaba ida wala fihi al-kalb an yaghsilahu. idan kana sahib al-ina huwa alladhi yatawalla بغسله بل مولا كم دال فرما مولا مو في جال من دال وبجا ولا كون دال دانكا كلا بوس ابينيلا اكبر نجي مسيتي مبانا بون ان ما بوس اكلا بوسه اكينا بوسه تو من كمان كان كانيا كسيتليكو لي شارت مان كان بيكيتي كو سيت اكلا جي مي بوسيليكو ني ريغلا مسكون 7 مرات مانتي ويا سيف توكر سيغا باراسو شرط من ndaago ne set man les charte bang madama nane an yaghsilahu bukadi kone inye e poseti inye 7 marat mante kako sakete ne ku kiman kam mante buma maliki adi kone hanide e pose man kam foto ko disiga ba ta'abbud ko memit okay wakima kama na manjut mate mite hikma yake me kayana wanta manjo yon la salfa nasra kasibakir alan sara sibaki fitre sife isas beka karam fatia ye kon beka karantenta suba siba enda safa sibakir siga ba fatia siga ba tenta suba siga ba soto fatia hikma anta mana manjito ta abudi ke di ko ne potat ko man kam foto ko siga ba ta abudi wa kila manjira mo di ko ne katabi horera famo angala lam hadise fan o famo nyoni feji na pose di ko ne hani al amal bima rawa la bima raa wala ndi Allah makaro kana wa do raare gola wana ba aju ko wana kala ragunde abira baraka wala sariya o te no bukana ka dal kuma njiri tubun je makari bana kata karamo eno katu buka ko jugo met kom akaramo mana kan wona kerendiyo mi hani kane wona kerendiyo ndi wona roken siri bortu ko erek wona karamo la kane ta karamo lete kitaba akaramo lete alquran lete hadith ye kami awno rek man dal al amalu bima rawa la bima raa kon akaramo wana kammi le dina ribort jadi dine bar wana roko wana regimi bandire wodi malegana wala kom dine idan de kami di ko nabi hurara jamu ngara baraka wala ngara bare gara banare mo mo dara wala men mo pukana men o rejo ko yola simon siribor idan kon depose ñu nafto ko sigaba yola kom sartati man set katna nasan ida walaga fil tuhuru inai ahadikum molakum gumbulo jati yekondi o setut idan kal adad maqsud
inye fujojo problème tay yomumi riwaye nyam ndiyone ula hunna biturab ko pasa ko tonga ndaku mo fanu jebe nga mujus inye kaneti tatrib yanta ndate nyamano sawun aw bangara mo fam mu gasal melak man mo tot nga mu nyiten mba bangara mo fam mu jusu ban yuro melam mba ba yuro melam ban nga mo fam mu jusro dan ko mo fam la koro de ndek la nyamano di ko e kanet mo fam hikma yendomi kula chakati endai kula chakati kula chakati ene ko kanka nyalala ni no posi jamelamu do ko yanda ko kala dal lek ngolen ko pour bara ngare mo fam mu onde ujus ko jotok mo dal mu lokole lokol to mu pure ye kam bukade ko ne ilmul hadis inse se met comme mos ko ngat tajire be kala be jokay ko popos mano sa ko ngaja be har man ko jikar e jok met comme microbe rete ene foko bana ko ngar menda mo fo man ko jusum ki de ko jok met comme pour ya kan ko no kay mo sallallahu alaihi wasallam ku inse se meta kala nabi on ka to wara gami wata kala wutu dan ye kana nya do baleto bare o yalla jojo nya signé ay jok met comme wara ko baje inyeme maliki ya qaida ile ko kullu hayyin tahir wa no sawarong mi o wande ko wasete inye ko regel met ko wasete bukadi ko ne dal malika ko juk met ko bajjana wonna to ko nyene di ko ni hani lazimul qawl laysa bilazim laysa biqawli lazimul qawl laysa qawlan inye regel met ko e necessite le mala ko dale ne to ko nyaa on jaano na statement mala ko dano mu to ko nyaa ba hani idan lazimul qawl laysa qawlan inye me anja ula hunna biturab o yala ko riwayat imam muslim nane eto ngandei mbujusu yo endaka mo fam wey se met endai kula chakole ko koso nana ko la manana fali yuriqhu diko ni madina bambela mutenyi me baje dero ma nane muyu mu mela kon e wetu man kala kana jam sesetle kon wi mode kon mo koso mo kana fali yuriqhu kon mo la kam e ne rando jatu afa koso idan nane fali yuriqhu mboyimo wali tirmizi nane ukhrahunna aw ulahunna biturab o tashakkur rawi tirmizi ima pankan kaposa ko ken mba ko to ngandak o jala ya pujo to met comme riwaya bo fi ghairi sahih nane wa afiruhu thaminata biturab wa afiruhu thaminata biturab kaposa ka mo ka to ko feji di jusum ko ndaka mo fam kon mola kam dal ko ko se met comme futo ko ci feji lef to ko disigaba idan pankan shafu wala sawitran mo ka de ko ne ziyada kala dal laysa yasihu kon inye me dal lento tata la ko min ulahunna aw ukhrahunna biturab walakin asahu hamada ulahunna biturab man kan ba ko sabu kala bo jall jek man to jusum bom denda o joku jabu ka de ko ne e jusmet de mo fam ngonne kam man kan ta abudi ngam nandal ida walaga al inao إذا ولغ الكلب في إناء طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب إني نانه بولي برجعني توجا ne bate wara kajara ka sof daro me ko man te buj man te fofos ko fa ñu nafta ko sira mu jus ko mo fa ha tayib ye kelimi boko diko ne kon ote ta'abbudi yonto wonton tata dal wa kila hikma kala na magito ka tare ko tala bampo na rek mat ko kalbu saydero e ne lu ñoruma yoyto na rek wala babu sayd e ne bunje be ka karande ko man to ko jami abuje ko ket dak no nga moto ko e jami te pawla forim po mburi ngato man jemme ko charta je be kane e ne yaw to ko jami so fe wa fo no noto ko sinan por jade kenel to ngono to ko do to na puringa don ko mo joga yene esofu jaat ba wona esofu ndale bubu jo numo noto koy ko mo kandi ko dal lewa fakale dal ende ada deña lesa maqsud bihi pour man enda set do kankanta abbo matara ko manal mo kos ba no jojo ko meti kom hikma yaki mom elway anato ko nyirse mom ba bonu sumba balakut
kanja microbe ndo e kay weka man kan poson o lak jam bo bol jate mo neket bare bolé o posto mo jam mo kendo wa fon mo jele na pore ko la ca ko le di ko banko mo ko to ray ye kam akala rek man o la hunna juka met ko mo ka mo ndo makam microbe ndo le ngol neset yok mate ben kam posele mom nyama kon so siga bara ngol sinam pore do balam benen ene waneriyen enye ko kuti desinde mu fore noroyo afo may to ayre ka tene wono sama cara buri jam mano sama buri wono sama kam yari me jaw e banya de la njeral dere anu yoga bro muri adi mushkila yeki mi dal ka toptora ka tene aje me ko rele no no toptor yo jak fam te lanja benen akuru me ni desinde yola banya wonta topoto e mara ajji ke maneje men di mani pro meno e ya yaran sibin seko ke ko baju kut junbeta ten yoto ka juupo e kokko ko seka ko banko gabbe me kabate mo si bola su nyoni mutumbo jana ya be posel bo wajaw bo mama si jami bere do si lol bere do si en bere no mas janda kala jo be posel so bona posel so meno ana manjiriti yeki memite poy wala balle jamo barriera bolola dal bu sento la bu wajanu juwa no ke la man jamor sinanga stozo jamo ngomba fusi la de ni ke nanga me fusi la to nyam pu juke man fusi le men ke pano jano ni pompo kato man ko kure ngore meno ni ke umba sile lo be ketere ko e ba baje ne jane wuju kanto tana yo problem mo kanen na wala ko babe kute bu ya ko joko son nuru man jano non ne bay problem baro jabe jamu ko rosi fam fam man ko kanen ni ke jikire ji joko jabe tele mo le mo ngar idan mokim oyre ga wonen ula hunna biturab yoyi se met comme kula takate ne fay ko koso ando ko sakla na mo di microbe diro test set mon ne kammo kato wone ne rewlon tout lemur ya meta waketo wakuta ene kato ko wana prendi fara fala ayne kato ko ana lace ene furi doru tudal kanto wafeteju mokim e possède do dal wa fakane forcé mu joji ker kapale nu sene si mumak ni jari jakarte ene memme sen kanyana kola yo jup bo mu sew jaw ko kumul e ola ko kumul ko nyinju ka anyilam akumul la yat anda ja e kate ene memme sen kanyana kola ba poñi mo ko la boro mel mo tu ka tu lete mo wala da bi rema mon tangar akala kanto tana bar ni kana kantana da bi rema mon tangar yo kim anota na warna korene na warna manji kitete ne janda kana korawle yo kanto mo japana ce problème sa ju par loro ka ajoji kar e korete ne desinde ya funa ko funa baraja ba ko mo le qirate ni qirate ko ne re fulenki na feti ohud baraja ba butu mun roga ha est ce que fini ver ko funa ka foko na ngono baji ay mité bro ngono ba ware ni fulenki feti ohud anu ba wajo baji bo ba gombula nyaawun je be baje wana abaju mo gumbulo nya abaju tum abaju baraja o gumbulo fana ko nak mom abaju tum te lanja be naw joji ke pop hadise nya ma met ko mi te wona chama mi kala wali awari naw jupo ka to jane mi te we chama baraja beti ana aka jamu ne ko jiye enda ya hotokol akuru jane fana ko mo gumbulo e meno to ko yesini ti ba chambar mo bayaje woje be karno de wafla turino wafla turino kon mo kamidal kon ja baraja boko ne ana won talik te bu rewlo hana di seke no ma met kon baraja les ko sigaba on to lik te rewlo e mi te we chamem salare te mi te bayta rewlo kat baraja mo ka gumbula koli mo banja dirno bajan mo nokka narjana kon wona chamem mu jopo may se misala ko ne kep ajal mo joju mo rek bi nga Allahu akbar musal ni go no bañ qiraat kon mola kon kasal yakiya sada sunu suka butumbe ciame to no man na regala man dal salatul la jamaati afdal min salatil fard bi 27 daraja kon daraja yeko ne majita boy reno do tuyi se met kon kan gumbla kat ko qiraat wona mi te ciame juupo mumak mo kam banjan won no kan arjan kan mo yakano kan kata arjan penteñi de penteñi e kay ala inna silata lahi ghali ala inna silata al janna kon mercendi sila yasera yala ko yoyo mo yise se metamandang
baraja bu bana mi te chama mi kala lo ko jupo buma tika juba ko ko ki mbajjana wa narne no aje kana kan kata arjana insha Allah met kan 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 ko le kon ene e korelio le mo suma mon jembe korelio dal bare mo topoto ray fam katu kata to la kanto ko la kam dal wa fam dal wati wajebe kam bawon no jo baji fujuma fiya ka jom on ka apuka na jebe pa nye mo gara hadise nye ko ne mo reato boy se met kom ene koso bare jangone wa fasete nan an abi qatada radhiyallahu ta'ala anhu mel mo kala popule mu yuway katu nane ene uyuwa mela mayerano banane e jangone le sen binajisa ko na rek man le sen binajisa yi sen camera njaat ngonne unyo unde usof mo selje ngono rano ma dama le sen najisa kan jani wa faka najisa panano la dal warno yumo banane dal le sen binajisa ko naka wa fokoso kantwa man kan onaja ene koso kan na rek le sen binajisa enja muqabil ene koso e jangone jene ti jame suusi di kala kiya e jana le nin kan ka fa jene te baja e jana de pour fardan mbade silo e je jum mela magor me kala dimulo di kala kiya kon kala ko kasete kat nan sa lesen bi najisa baynama e ne silo jatak me je jundi aw mambel mukala mulo di kala kiya bu je be kanano e wala ne koso katu ona ja ko yanda ko le ko koso e je na le di ko yanda ke pour même kon e je na pop peka fa men dal wakose fahimna hada mo kam kon e jenati jamba to isulo jambe je ko mante julen bo sula bo bu julen jakala ke kon mo non ko warna ka kala dal ko koso ka to ko se gorko idan o yala kam dan ngaram hadiseti e jangona yesento mo ma jamet kom e jangone de ne sinam e ne koso bare jangone kan do fa ma ko se ye kana inna laysat bi najisa kan do fa men dal ko se ye kimi dal ora ya to madam ko parola ka kuma tut ngara jaaju ko kan ka gal ko le hayda billahi to